हुकूमत का ज़राई शोबे के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई टैक्स ना लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है उन्होंने बात मान ली। शहबाज शरीफ की दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो की तारीफ। बोले बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म ने इजरायली इक़दामात को आलमी अमन और ख़ित्ते के लिए ख़तरा करार दे दिया। इत्तेहादी जमातों का बड़ा मुतालबा तस्लीम। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर टैक्स की शरह 18 से कम करके 10% करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के फंड बढ़ाए जाएंगे। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक है। चारों सूबों में तरक्याती मनसूबे PIDCL मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी का खैर मकदम। सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा हमारी ख्वाहिश थी कि सोलर पैनल्स पर टैक्स सिर्फ 5% तक होता। ट्रंप की धौंस और धमकियों से ईरान के साथ डील की कोशिश। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा हम जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी आसान हदफ हैं लेकिन अभी नहीं मारेंगे। अमरीकी शहरियों और फौजियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेहरान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम से व्हाइट हाउस में मीटिंग। इजलास से पहले इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता किया। ईरानी कौम किसी के सामने हथियार नहीं डालेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अमरीकी सदर की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। कौम से खिताब में कहा ट्रंप की धमकी आमेज ज़बान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें मालूम है कि हम धमकियों से नहीं झुकते। अमरीका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं। ट्रंप इंतजामिया की ईरान पर एटमी हमले की बातें। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई का इशारा। सोशल मीडिया पर कहा ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम खत्म कराने के लिए ट्रंप मजीद इकदाम कर सकते हैं। आखिरी फैसला सदर ट्रंप का ही होगा। इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हकाबी की ढके छुपे अल्फाज में ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़। सदर ट्रंप के नाम पैगाम में कहा कि आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। जापान पर एटमी हमला करने वाले सदर ट्रूमैन का हवाला भी दिया। उधर अमरीकी महकमे खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अमरीकी शहरी किसी भी सूरत ईरान और इराक का सफर ना करें। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराया। ईरानी पासदाराना इनकलाब का इसराइल पर जदीद खुदकुश हमलों का भी ऐलान। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। उधर हौसियों ने इसराइल से जंग में ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया। ईरानी अफवाज के इसराइल पर हमले कानूनी और जायज़ हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का दो टोक मौक़िफ़। जंग से मुतल्लिक़ इख्तियारात पासदाराना इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि गाज़िब सेहूनी हुकूमत को अमरीका की पुश्तपनाही हासिल है। ईरान जौहरी हथियारों की सलाहियतों में इजाफा नहीं कर रहा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मौसवी भी ईरानी शहरियों को वार्निंग कर दी। कहा इसराइली शहरियों ने जिंदगियां बचानी है तो तेल अवीव और हैफा फौरी खाली कर दें। इसराइल को असल सजा देने वाला ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। ईरान में फंसे हमवतनों को लेकर PIA की पहली खुसूसी परवाज अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA की खुसूसी परवाज 107 मुसाफिर वापस वतन पहुंचे। ईरानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। पाक तफ्तान बॉर्डर से भी 26 ज़ायरीन और 90 तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गए। तमाम अफराद को पाकिस्तान हाउस मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान का ईरान से सफारती हुकाम के अहलखाना को भी वापस बुलाने का फैसला। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाना, मशहद और जाहिदान के कौंसलेट काम जारी रखेंगे।
چین نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کر دی۔ صدر شی جن پنگ کہتے ہیں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں نے خطے کو بحران میں ڈال دیا۔ اسرائیل پر واضح رد عمل اور خطے میں امن کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ قطر اور روس کی بھی ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ فرانس نے طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت تبدیلی کی مخالفت کر دی۔ ججز کا فرض ہے اپنی صفوں میں طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کی نشاندہی کریں۔ ججز اخلاقی وضاحت اور ادارہ جاتی جرات کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سروس کیس میں عدلیہ سے متعلق اہم فیصلہ۔ جسٹس منصور شاہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اندر سے تنقید آئین کی وفاداری کی جڑ ہے، بے وفائی کی نہیں۔ ججز کو چھوٹے قلیل مدتی فوائد کے لالچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے فوائد محض وہم اور عارضی ہوتے ہیں، اصولی انحراف پر استوار ہوتی ہے۔ جب انصاف کی روح کو خطرہ ہو تو عدالتوں کو مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ ان ججز کو بری نہیں کرے گی جو اپنی آئینی ذمہ داری ترک کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ محض تنازعات کے حل کا فورم نہیں، سپریم کورٹ کا آئینی ضمیر ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ امریکی صدر آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ ظہرانے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار شریک ہوں گے۔ غیر ملکی ولاگر کی نشاندہی پر محکمہ ماحولیات کی ہوٹل مالکان کے خلاف کارروائی۔ عطا آباد جھیل لیکسس ہوٹل کا ایک حصہ سیل، 15 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے ہوٹل کے سیوریج پانی کے اخراج پر متعلقہ فرم کو فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ پاکستان ریلوے نے ایکسپریس اور فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ایکسپریس ٹرینوں اور سیلونز کے کرائے میں 3%، فریٹ ٹرینوں کے کرائے میں 4% اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے کرایوں کا اطلاق 20 جون سے ہوگا۔ جیکب آباد میں جعفر ایکسپریس کے ٹریک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق ریلوے ٹریک پر ہونے والا دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا۔ دھماکے میں 8 کلو دیسی ساخت کا مواد استعمال کیا گیا۔ ٹرین پشاور سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ٹھٹھہ میں دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کا بریک ڈاؤن رات 11:30 بجے ہوا۔ بریک ڈاؤن کے باعث 100 MG پمپ ہاؤس مکمل طور پر بند ہو گیا۔ 15 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کہ الیکٹرک کا فالٹ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کے کئی علاقے پانی کی سہولت سے محروم۔ اور لاہور کے سفاری زو میں شتر مرغ کی کامیاب افزائش کی نسل۔ انتظامیہ کے مطابق انکیوبیٹر کی تنصیب کے بعد انڈوں سے ہیچنگ کا پہلا کامیاب تجربہ۔ 10 چوزے نکل آئے۔ پرورش کے لیے خصوصی ربر میٹس اور موزوں معاون اشیاء فراہم کر دی گئی۔